Okay, so this part yang paling panjang dalam chapter Alkene dan juga compare dengan chapter yang lain. So reaction of Alkene. Okay, so semua reaction of Alkene ialah electrophilic addition. So because Alkene contain double bond, so double bond ni ialah nucleophilic nucleophilic site. So apa-apa yang react dengannya, okay, for example kalau halogen react dengan alkene, so semua reagent ni akan jadi electrophile. So electrophile ni akan kita tambah kepada carbon double bond. So carbon double bond ni akan break, so dia akan jadi single bond, jadi saturated compound. So semua reaction, so hari ni kita belajar reaction of alkene. So semua reaction of alkene, type of reactionnya ialah electrophilic addition. Okay, after kita tambah electrophile, so dari double bond dia akan jadi saturated compound. So kita ada addition of hydrogen in the presence of catalyst. Ini the first one. Addition of halogen. So halogen ada dua jenis solvent. So add halogen in different solvent. So first solvent ialah inert solvent. Yang ini contoh inert solvent, CH2Cl2. Okay, addition of halogen in water. Okay, second, third, okay, and the fourth one, addition of hydrogen halide. Hydrogen halide meaning H and X. Okay, in the presence of hydrogen halide. Nanti ada lagi satu jenis. Okay, ada dua, HCl or HBr. So 4 and 5. Okay, and number 6, acidified water, addition of H and OH to carbon double bond. Then kita ada satu lagi rule. Okay, last time kita ada SIZEF rule to predict major product. Okay, according to SIZEF, yang paling banyak alkyl group attached to carbon double bond, that one ialah major product. So this one kita ada Markovnikov rule. So Markovnikov rule to predict major product from addition of H and X, yang ini hydrogen halide. Okay, then from this part, from reaction, kita ada another two mechanism. So untuk hari ini saya skip dulu mechanism, ada dua mechanism, two mechanism. Okay, and the next one, reaction of hydrogen bromide. Okay, so yang ini sama macam yang daripada hydrogen halide tu, tapi kita ada hydrogen peroxide. Okay, continue. We have also reaction for ozonolysis. Ozonolysis meaning using ozone, O3, catalyst zinc, okay, in the presence of water, acidified water. Okay, and last one kita ada oxidation. So oxidation ada tiga. This one include juga oxidation, ozonolysis. Kita ada KM-4 hot acidified and KM-4 cold. Okay, reaction of oxidation. Okay, and last one ialah chemical test to untuk differentiate untuk identify unsaturated alkene. Kita ada Baeyer. Okay, nama test tu Baeyer test, Bromine Test. So Bromine Test in two different solvent. So kita akan go one by one. Okay, so in general yang ni, okay, so noted sama dengan Neville. Okay, addition reaction of alkene. Okay, in general yang saya sebut panjang-panjang tadi tu. So yang ini hydrogenation meaning addition of hydrogen. Kemudian halogenation, tambah halogen. Okay, into different solvents. So inert solvent CH2Cl2 and aqueous solution meaning water. Hydrogenation. So yang ada star dua-dua ni yang ada mechanism. So hydrogenation ada satu mechanism, hydration pun ada mechanism. So to predict product for hydrogenation. Hydrogenation meaning addition of hydrogen. Hydro meaning hydrogen. Halogenation meaning
halogen. Okay, kita ada rule, Markovnikov rule. Hydration, addition of H and OH. Kemudian addition of sulfuric acid. Okay, and last one, oxidation. So oxidation ada two type of reagent, KM-Pensyarah and Ozonolysis. Okay, so ini yang saya mention dari awal tadi. So semua all reaction in alkenes, okay, type of reactionnya ialah electrophilic addition. So we start with the first one, hydrogenation. So hydrogenation ialah addition of hydrogen to carbon double bond. So conditionnya mesti ada catalyst, in the presence of catalyst. Example of catalyst, platinum, nickel or palladium. So hydrogen akan add kepada both carbon double bond. So meaning sini akan add satu hydrogen, sini akan add satu hydrogen. Okay, so ini simple sebab dua-dua pun pada carbon double bond attach hydrogen. Okay, so for example yang ni, so carbon double bond between this carbon 1 and carbon 2. So double bond, chain double bond tu, bonding tu akan break. So di tempat double bond tu akan attach satu hydrogen and satu lagi hydrogen. Okay, so this one CH3 after receive one hydrogen. So yang tengah ni jadi CH, okay, after receive another hydrogen. Okay, so in the presence of catalyst, ini pilihlah salah satu, platinum, nickel ataupun palladium. So ini pun sama, double bond break, so akan add hydrogen. So name of the reaction is hydrogenation, addition of hydrogen. Second reaction, halogenation. Halogenation meaning addition of halogen. Halogen ialah dari group 17, X to alkene. Yang ni sama macam hydrogenation tadi. So dalam inert solvent, because dia ialah inert, so dia tak akan involve dalam penghasilan produk. So yang akan ditambah hanya halogen yang kita add tu. So alkene react with chlorine or bromine in inert solvent to form vicinal dihalide. Vicinal meaning addition tu berlaku pada carbon bersebelahan. Yang ini means next carbon ataupun adjacent carbon. Carbon yang bersebelahan tu, setiap satu tu akan receive halogen. So X and X. So daripada unsaturated double bond jadi saturated compound. Okay, so kita mention sini yang ini ialah inert solvent. So inert solvent because dia inert, dia tak akan involve dalam, dia tak akan mempengaruhi produk yang form. So for example here, addition of Cl2. So Cl2 akan add kepada both carbon double bond. So sini akan tambah satu Cl, so satu lagi Cl di sini. Dia akan jadi dihalide. Dihalide meaning ada dua halogen. Halide refer to halogen. Okay, the second one, halogenation in aqueous solution. So aqueous solution meaning water. So if halogenation, okay, the product form called halogen ataupun we call as halo alcohol. Okay, for example, we have halogen X2 in aqueous. Aqueous ni meaning water. So pada dua carbon double bond ni, satu akan attach halogen, satu lagi akan attach OH. Okay, this product kita panggil sebagai halo alcohol ataupun halohydrin. Hydrin refer to OH, halo refer to halogen. Ataupun nama lain dia ialah halo alcohol. OH ialah alcohol, X ialah halogen. Okay, so because water bukan inert solvent, so dia akan involve dalam penghasilan produk tu. So satu akan attach halogen, satu lagi ialah
OH. Okay, for example here kita ada Br dengan Br in water. So meaning satu akan attach Br, satu lagi akan attach OH. Because alkene ni ialah symmetrical alkene. So mana-mana attach Br ataupun OH pun boleh. Okay, yang for example sini attach Br, sini attach OH. Kalau OH attach pada this side pun sama. Boleh. Because dia ialah symmetrical alkene. Okay, how if we have unsymmetrical alkene? Meaning dia tak sama. Contoh macam ni kan. Okay, kalau symmetrical, meaning sebelah kiri dengan kanan dia, bilangan hidrogen dia sama. Okay, so symmetrical. Sini ada 2 hidrogen, sini pun ada 2 hidrogen. Kalau unsymmetrical, ni. Okay, for example yang ini. Okay, if the alkenes is unsymmetrical meaning pada carbon double bond sini, okay, this carbon double bond attach dengan 2 hydrogen. Okay, yang sebelah kiri ni, carbon double bond ni attach dengan 2 alkyl group. So rulesnya, if the alkene is unsymmetrical, the halogen will add to carbon double bond with greater number of hydrogen. So, between these 2 carbon double bond, okay, carbon 1 and carbon 2, yang banyak hydrogen ialah carbon 1. So, meaning pada carbon 1, kita akan add halogen. So, OH akan add kepada carbon double bond with less number of hydrogen. Okay, kamu bukan tengok hydrogen yang di tepi di substituent tu. Kamu tengok yang direct attached to that carbon double bond. Ya. Yeah. Saleh? Madam, kan ada 2 bromin. Bromin yang satu lagi gimana, Madam? Bromin yang, ya, HBr. Dia kan sebenarnya setiap ni ada byproduct tapi kita tak tulis kan? Madam, jadi yang OH tu dia pergi carbon yang double bond yang kurang hydrogen. Yes, less hydrogen. So kamu tengok yang carbon double bond ni, this carbon double bond yang mana direct attach kepada more hydrogen. So this one, carbon 1. Okay, carbon 2, dia bukan hydrogen yang direct attach, dia ialah methyl group. Okay, methyl group. So carbon yang banyak hydrogen, yang ini, carbon 1 ni akan dapat halogen, Br. Okay, so kita proceed. Yang ni untuk unsymmetrical. So unsymmetrical, kamu ikut rules yang ni lah. Untuk the next reaction, okay, hydrohalogenation, meaning addition of hydro refer to hydrogen. Halogenation ialah halogen, X, meaning addition of H and X to carbon double bond. So yang ni kita akan guna Markovnikov rule. Okay, so Markovnikov rule ni kita akan guna untuk unsymmetrical alkene. So kalau symmetrical macam ni, dia tak ada masalah, no problem at all sebab mana-mana, okay, contoh sini semuanya hydrogen. Okay, mana-mana kamu nak tambah hydrogen, sini tambah hydrogen, sini tambah X, boleh. Ataupun sini tambah X, sini tambah hydrogen, boleh because dia ialah symmetrical alkene. So kalau untuk unsymmetrical alkene, kita akan guna Markovnikov rule. So apa Markovnikov rule mention? So in addition of HX, hydrohalogenation to alkene, hydrogen atom will add to carbon double bond with more hydrogen. Okay, ataupun yang paling senang kamu ingat konsep ni, the rich get richer. Maksudnya yang banyak hydrogen kita tambah lagi hydrogen kepada carbon double bond tu. So this one refer to unsymmetrical alkene. Miss. Ya. Kalau beza yang sama tadi tu, yang Markovnikov ni dia punya dia tambah HBr kan, bukan Br tu. Itu Ya, jangan. dia ialah HX, betul. Hydrohalogenation. Yang tadi tu halogenation kan? Yang ini tambah H dengan X. Oh. Okay, madam. Okay, so carbon yang banyak carbon double bond yang banyak hydrogen, di situ kita tambah hydrogen. Okay, for example, addition of HBr to propene.
So propene, so sini kita ada carbon double bond. So sini ada 2 hydrogen. So carbon tu, okay, so kamu tengok di carbon double bond ni. So di carbon double bond sini, okay, carbon 1 attach dengan directly dengan 2 hydrogen. Carbon 2 hanya attach dengan 1 hydrogen. So which carbon yang more hydrogen? Carbon? Why? Carbon 1. Yes. Carbon 1. So konsep yang rich get richer, so yang banyak hydrogen akan dapat lagi hydrogen. So di situ kita akan add hydrogen. So carbon 2 yang less hydrogen tu, situ kita add halogen. So this one ialah major product according to Markovnikov rule. Okay, sama juga yang ini. So between this carbon double bond, yang banyak hydrogen carbon 1. So sini akan add hydrogen, so become CH3. So carbon 2 yang less hydrogen akan dapat Br. Okay, so actually yang ni ada mekanisme, okay, hydrohalogenation. Nanti saya sambung online class hari Jumaat, ada satu lagi. So nanti kita sambung sana. Okay, so addition of HX to unsymmetrical alkene, the major product will follow Markovnikov rule. Okay, the next one, number 4, reaction hydrohalogenation. Okay, sama macam tadi, hydrohalogenation juga, tapi yang ini ialah anti-Markovnikov. Okay, kenapa dia tak ikut Markovnikov? Because ada solvent iaitu peroxide. So peroxide boleh jadi, actually peroxide ialah general formulanya ialah ROOR. ROOR. So kalau R ni ialah hydrogen, dia akan jadi H2O2. H2O2, peroxide lah H2O2. Kalau R ni ialah alkyl group, dia akan jadi CH3OOCH3. Okay, actually berapa panjang alkyl group tu pun boleh. Yang penting dua-duanya ialah alkyl group. Ataupun satu alkyl group, satu hydrogen pun boleh. CH3OOH. Okay, ROOR. So reaction of HBr. So untuk anti-Markovnikov, dia hanya efek untuk HBr sahaja. Kalau HCl in peroxide, dia still lagi follow Markovnikov. Kalau HI ataupun HF in the presence of peroxide, dia still lagi follow Markovnikov. Dia hanya anti-Markovnikov kalau HBr. Okay, so remember untuk HBr in the presence of peroxide. So kalau anti-Markovnikov, major produknya akan terbalik dengan Markovnikov tadi. So according to Markovnikov, hydrogen akan add kepada carbon double bond with more hydrogen. So yang ini yang reverse. So hydrogen akan add kepada carbon double bond with less hydrogen atom. Okay, for example here, so between number 1, example 1, between carbon 1 and carbon number 2. Okay, so kamu tengok ini HBr, ini ada peroxide H2O2. So ini akan jadi anti-Markovnikov. So hydrogen akan add kepada carbon double bond with less number of hydrogen. So hydrogen akan add sini, sini akan add Br. Dia terbalik dengan Markovnikov. Okay, so kalau second one, ini pun anti-Markovnikov because ada peroxide sini. So between this carbon double bond, carbon 1 dengan carbon 2. So which one yang akan dapat hydrogen? Carbon 2. Yes, carbon 2. CH3, CH2, CH, CH3. So this one CH2, Br. Yang less hydrogen akan dapat hydrogen. So this one carbon double bond. Which one yang kita add hydrogen? Carbon 1. Mana sudah? Carbon 1 or carbon 2? Ini ada peroxide ni. Carbon? Carbon 2. Carbon 2. Okay, so carbon 2 less hydrogen. Actually tak ada hydrogen pun untuk carbon 2. So situ kita akan add hydrogen. So sini hydrogen. So ini akan jadi CH2Br.
So dia just reverse dengan Markovnikov. Okay, so remember yang ni apply untuk HBr with peroxide. Kalau tiada peroxide, dia still lagi follow Markovnikov. Mesti ada peroxide untuk jadi anti-Markovnikov. Ada soalan? Tiada, proceed. Okay, the next one ialah hydration. So last time kita cover untuk dehydration. Dehydration meaning elimination of water. So kalau hydration, addition of water. Tambah H and add NOH, addition of H and OH to alkene, to carbon double bond in the presence of acid as a catalyst. Okay, so catalystnya sama macam yang last time. Kita ada sulfuric acid dan juga H2SO4 and phosphoric acid H3PO4. So yang ini sama, yang ini dia follow Markovnikov, meaning hydrogen akan add to carbon double bond with more hydrogen untuk unsymmetrical alkene. So kalau ni symmetrical, H. So kita just tambah lah OH dan juga H di mana-mana. Kalau dia symmetrical. So kalau unsymmetrical, follow Markovnikov. Dia akan tambah hydrogen kepada double bond with more hydrogen. So ini pun ada satu mekanisme yang sini, hydration of alkene. Okay, the next reaction is addition of sulfuric acid to alkene. So, ini dia cerita tentang condition. So, actually dia sama macam hydration. Kita akan tambah H dan OH to carbon double bond. Okay, addition of H and OH after hydrolysis. Okay, according to equation. So, ini addition of sulfuric acid. So, after kita add sulfuric acid to carbon double bond, okay, satu akan add hydrogen, another carbon akan dapat O. Ini sama macam yang last time kita buat di dehydration of alcohol. So also combine dengan satu carbon, satu lagi combine dengan hydrogen. And after hydrolysis, okay, yang ini tak stop sampai sini. Actually alkyl hydrogen sulfate tu ialah intermediate product. So hydrolysis dan heat kita akan dapat alcohol. Madam, So, yeah. yang OSO3H tu mesti tulis gitu kah? Yeah, because dia bonded dengan O. Oh, okay. Carbon double bond, carbon tu bonded dengan oksigen. Dia gunakan lone pair daripada oksigen tu. Okay, so this one, actually in general, dia sama macam hydration, addition of H and OH kepada carbon double bond. So ini pun sama, dia akan follow Markovnikov, hydrogen add kepada carbon double bond with more hydrogen. Rich get richer. So macam ni lah. So kalau dia terus ada heat di sini, ada heat kan? Ada heat. So terus dapat final product, tak perlu stop sampai tadi tu, alkyl hydrogen sulfate also tadi tu. So between this carbon double bond, yang more hydrogen akan dapat hydrogen. So carbon yang less hydrogen akan dapat OH. Boleh tengok yang tadi kan, Madam? Yang Mana? ada yang bonded dengan oksigen. Yang ni, okay. Alkyl hydrogen sulfate, ya. Madam, boleh repeat tak ini? Yang ini. Ya. Okay, yang ni actually ialah dia tunjuk step by step macam mana dia produce alcohol. So actually daripada alkene, aim dia ialah untuk produce alcohol as a final product. Okay, so kita akan gunakan concentrated sulfuric acid, addition of sulfuric acid. Okay, intermediate species, yang ini intermediate. Okay. So after kita add concentrated sulfuric acid, carbon double bond yang akan putus. Okay, so sini dia akan jadi tambah hydrogen. So actually yang ni symmetrical alkene, jadi mana-mana kamu tambah H ataupun OSO3H boleh. Okay, so actually hydrogen tu datang dari sini.
H2SO4. H S HO SO3H H2SO4. So satu side carbon double bond attach dengan hydrogen. So for example carbon sini. So satu lagi side akan attach dengan OSO3H. Okay. So alkyl hydrogen sulfate ni ialah intermediate. So kita ada the next process ialah hydrolysis, and the hydrolysis tu meaning reaction with water. Kemudian kita akan heat. So after heating, kita tahu concentrated sulfuric acid ni ialah catalyst. So catalyst dia hanya membantu reaction ni saja yang berlaku. Finally nanti dia akan keluar. So OSO3H ni actually akan keluar. Jadi semula H2SO4 dan yang tinggal ni ialah OH. Ini after hydrolysis. Actually in detailnya nanti, in detail kita ada mekanism, tapi dalam silibus kamu tak belajar mekanism untuk reaction of sulfuric acid to alkene. Okay, so Jadi, madam, dia form baliklah tu sulfuric acid yang selepas dia sudah attach. betul. Kalau dalam mekanism memang kita nampak tu dia akan hasilkan semula sulfuric acid tu. Okay, madam. Okay, so kesimpulannya untuk reaction ni kamu just buat macam ni je lah. Kita tahu dia addition of H dengan OH kepada carbon double bond. So carbon double bond yang banyak hidrogen akan dapat hydrogen. Ini. So carbon double bond, carbon number 2 dapat OH. Macam tu je. Untuk form alcohol. Okay, last one. Ini yang paling critical ni. Oxidation of alkene. Oxidation ada... Miss, Ya. yang part hydration tadi saya kurang faham. Hydration yang mana? Yang hydrolysis tu. Oh, this one, hydrolysis. Ya, Hydrolysis actually dia menggunakan water tu. ditambah dalam. Ya, sekejap. Itulah sebab itulah kita belajar mekanisme kan. Kalau belajar mekanisme nampak ni water. Okay. So tadi yang ini, ozon ni dia akan keluar semula jadi H2SO4 kan? Oh ya. Ya. Okay, dia ambil satu hidrogen dari water ni. Hydrolysis tu pemecahan air kan? So air ni dia pecah, dia jadi OH. So OH ni attach pergi di sini. So dia akan, hidrogen satu ni dia akan react dengan ozon ni untuk hasilkan semula H2SO4. Oh, okey. Okey, madam, faham sudah. Okay. Tapi kamu janganlah fikir susah-susah. Kita tidak belajar mekanisme ni. Jadi kita kamu ingat macam tadi je, follow Markovnikov tu je. Okay, so oxidation. So ini last reaction, oxidation of alkene. So oxidation, kamu ingat dia ialah addition of O. Reaction yang menambah O. So that's why kita panggil dia oxidation. So tambah O kepada siapa? Kepada carbon-carbon double bond. So carbon double bond akan kita tambah O. So oxidation ada dua. Satu menggunakan reagent KMnO4. KMnO4 ada dua condition. Satu acidic, hot acidic, conditionnya hot dan acidic solution. Satu lagi ialah cold dengan acidic lawannya apa? Basic. Okay, basic. Okay, dan satu lagi ialah ozon. Okay, ozonolysis. Oh, ada juga. Ini cold and basic. Ini hot and acidic. So the first one, yang simple ni kita guna KMnO4 cold basic. So di carbon double bond tu, dua-duanya akan kita attach OH. So disebabkan ada dua OH, kita panggil dia sebagai diol. Ol refer to alcohol. So diol means ada dua OH. So carbon double bond break bonding. So setiap satu tu akan dapat OH and OH. KMnO4 colornya purple. So after react, yang ni ada dalam eksperimen ni, reaction with unsaturated ataupun with alkene, kita akan dapat brown precipitate
color, ataupun satu lagi observationnya ialah purple color of KM-4 decolorized. Okay, because dia dioxidize oleh alkene tu. So produk yang main produknya sini, both carbon double bond dapat OH. Okay, arrow pergi bawah ni meaning, arrow ni meaning precipitate. Precipitate. Kalau arrow pergi atas, maksudnya Heat. bukan. Gas, madam. Ya, gas. Arrow pergi atas, gas. Betul, gas. Kalau gas selalunya kita letak arrow atas, maksudnya dia release. Kalau arrow bawah, macam dia jatuh. Maksudnya dia ialah precipitate. Okay, so MnO2 colornya brown. So ini salah satu observation lah. Madam, yang KM-4 ni dia exist as apa? Liquid. Oh, okay. So ini conditionnya cold sama sejuk sama basic. Jadi kamu abaikanlah semua ni. So kita letak basic je. So OH minus sama conditionnya cold. Okay, so sini akan jadi OH, sini pun OH. OH pada both carbon double bond. Dan yang ni pun perlu ditulis menunjukkan kita ada precipitate yang color brown tu. MnO2 precipitate. Okay, yang ni okay. KM-4 cold kan? Okay, so this one KM-4 juga tapi KM-4 hot and acidic. So yang ni berlaku oxidative cleavage, berlaku pemutusan pada carbon double bond disebabkan dia panas, jadi kita anggap dia panas tu digunakan untuk putuskan bonding. So untuk KM-4 hot acidic, okay, pemutusan tu akan hasilkan beberapa jenis produk. Okay, contohnya sini, if the carbon double bond is tetra substituted. So maksudnya pada carbon double bond sini, tetra substituted semua ni attach kepada alkyl group. Contoh, ini CH3, ini CH3. Contoh ya, sini semua alkyl group R attach pada both carbon double bond ni. So kita tahu berlaku pemutusan pada carbon double bond. So putus ini, so jadi berapa produk form? Kalau putus ada berapa produk? 2 produk. Dua produk. So produk sebelah kiri satu, ini satu produk, ini satu produk. So tempat putus ni, di tempat carbon double bond tu, dia akan jadi O. So, macam ni satu produk, satu lagi produk. Okay, putus letak je O. So that's why nama produk tu ialah ketone. So the two carbonyl contain product containing a ketone. So dia because of dia dua-dua carbon tu, dua-dua substituennya ialah alkyl group. So ini kalau dia tetra substituted, meaning semua pun attached dengan alkyl group. Okay, the second one, kalau hydrogen atom ada pada salah satu carbon double bond tu, dia akan jadi carboxylic acid. Okay, contoh. Okay, gaya oxidation ni ialah reaction yang kita add oxygen, oxidation, addition of oxygen. So putus tambah je O. Okay, yang ini. If hydrogen present, kalau ada satu hydrogen kepada carbon double bond. Contoh sini CH3, ini CH3, CH3, ini ada hydrogen. Okay, so kalau putus, kita akan dapat dua produk. Okay, produk yang sebelah kiri ni sama macam yang tadi tu. Putus tambah je O, dia akan jadi ketone. Okay, ni produk daripada yang first ni. So kalau yang second ni, kita ada hydrogen. Satu hydrogen attach kepada carbon double bond. So untuk oxidation, dia tak boleh nampak hydrogen. Dia akan bagi lagi oksigen kepada hydrogen tu. So produknya akan jadi, okay, tadi tempat putus tu dia bagi O, sini, tempat yang di break tu. So kemudian
hidrogen tu dia akan add lagi O. So ini ialah C double bond O, OH, iaitu carboxylic acid. Okay, so tempat putus ni dia tambah O, so kita dapat C double bond O. Kemudian ada hidrogen. Okay, ingat hidrogen dia tak boleh nampak hidrogen untuk oxidation. Dia bagi O lagi kepada hidrogen tu. So dia akan jadi OH. So C double bond O, OH ialah functional group untuk carboxylic acid. So produk untuk alkene ni ialah satu ialah keton dan satu lagi ialah carboxylic acid. Boleh? Jadi madam, Ya. Bisa? so kalau H dia alone saja dapat O lah. Dapat oksigen. Kalau H alone saja. H alone meaning di carbon double bond Kalau ada presence of hydrogen saja. meaning Tak both attach dengan apa-apa. hydrogen alone meaning H2. Bukan soalan tadi. Itu purple color atas tu. This one. Kalau H alone saja dia akan jadi OH lah. Betul. Betul Tisa. Okay, thank you. Okay. Okay, ada soalan lagi sebelum saya proceed? Ada satu lagi type of product. Okay, so last one. Kalau kita ada two hydrogen on that carbon. So kita akan dapat carbon dioxide and water. Okay, for example, C double bond C. So this one kita ada H and H. So this one sama macam tadi, CH3 and CH3. So sama, break bonding carbon double bond. So this one akan produce produk yang sama macam tadi, keton. So tempat break tu akan add O. So CH3 and CH3. So ini should be no problem sebab kita just break dan tambah O. So yang sebelah kanan ni, okay, because tadi kita kata untuk oxidation dia tak boleh nampak hydrogen. So tempat dia break dia akan tambah O. So sini pun dia akan tambah O, meaning ada tambah O 3 kali. So C double bond O after break dan sini ada 2 hydrogen. So semua ni pun dia akan jadi O and O. Okay, so reaction ni, compound ni dia akan rearrange. So rearrangement berlaku sini. So dia akan produce this one ialah carbon dioxide. And second one yang bawah ni ialah H2O. So meaning kita akan dapat 3 produk, satu keton daripada sebelah kiri, kemudian daripada sebelah kanan ni kita akan dapat another 2 produk. Satu ialah water, satu lagi ialah carbon dioxide. Macam mana madam yang produk-produk dia tu? Okay, kamu ingat macam ni je. Tempat break tu dia tambah O dulu kan? Okay, so nanti saya buat lagi satu kali. Okay, so after break, dia akan tambah. Okay, after break, okay, so ini after break add O. So add O here. Then dia nampak ada H lagi. So dia add lagi O. So sini pun ada H. Add another O. Meaning produknya ialah C double bond O. Sini OH. Sini pun OH. Okay, yang ini tak wujud produk ni. Okay, jadi dia akan rearrange. So rearrange meaning gini. So this one ialah CN2O. Jadi namanya CO2. Okay, another one. Yang sebelah kiri tu dia jadi H2O. Meaning ada 3 produk form kalau ada 2 hydrogen. Satu sebelah sini keton. Okay, kemudian ada water, ada CO2. Okay madam, faham. Yang lain mau tanya? Kesimpulannya, kamu putuskan dulu carbon double bond tu, kamu tambah O. Kemudian kamu tengok that carbon double bond attached dengan how many hydrogen.
So kalau dengan 1 hydrogen, just add 1 O. Kalau dengan 2 hydrogen, add 2 other O. Okay, for example, so yang ni break bonding at carbon double bond. So this carbon double bond attached kepada alkyl group. So meaning dia just add di sini dan sini remain as CH3 and CH3. So yang di side pun sama because no hydrogen. So meaning produknya sama. Okay, dua-duanya ialah ketone. So this one is ketone. Another example. Okay, yang ini. So break carbon double bond. So carbon double bond on your left hand side ada 2 hydrogen. Okay, nanti dia akan jadi C double bond O. So hydrogen ni kita akan add another O. So add another O, ada lagi O. So rearrange, produce. Miss, kena kasih tengok kat tu yang HOC Oh, double tak bond. payah. Tak payah, tak Ataupun payah. direct CO2 and H2O. Ya, tulis CO2 dengan H2O je. Yang ni saya nak tunjukkan dengan kamu ni. Tapi nanti kamu tulis CO2, H2O je. So ini H2O. Okay, so this side. Break. So ada this carbon double bond, ada hydrogen dengan CH3. So lepas break tadi kita tambah O. Kemudian ada lagi H sini. So dia add lagi O. So meaning ni ialah apa? Carboxylic acid kan? Ya, ini carboxylic acid. So produknya ada 3. Ini, this one is carboxylic acid. Okay, from yang right hand side ni. Kemudian left hand side kita ada CO2 and water. Madam, dia punya potassium manganate ni remain the same. Apa tu? Dia punya KM-Pensyarah. Dia Mhm. tidak berubah. Dia apa? Tidak berubah. Dia decolorize juga. Daripada purple jadi colorless. Oh, kalau yang cold jadi brown precipitate lah kan? Ya, dia decolorize dan dia hasilkan brown precipitate. Tapi untuk yang hot ni dia tak ada brown precipitate tu. Oh, okay, madam. Okay. Ada lagi soalan? Okay, tak ada. So kita proceed. So ada 2 tadi. KM-Pensyarah in 2 different conditions. So kalau cold just putus tambah O. Okay, that's all. Kalau, tak putus. Tambah OH and OH. Kalau hot yang putus dan perlu kamu tengok di carbon double bond tu attach kepada berapa lagi hydrogen. Okay, so namanya oxidative cleavage can be used to identify the location of carbon double bond in alkene. So ini yang soalan yang paling banyak ditanya dalam exam ni. Okay, last one ialah ozonolysis using ozone. Okay, intermediate-nya kita panggil sebagai molozonide. So ini intermediate. Okay, yang ni tak perlu ingatlah ni. So dia just kamu ingat dia kita akan guna ozon. Ini diceritakan tentang ozon. Kita akan guna ozon bersama catalyst dan juga acid. So catalystnya ialah zinc. For example, this equation. So ozon pun berlaku pemutusan, berlaku cleavage di carbon double bond. Tapi dia taklah sesusah KM-Pensyarah hot tadi. So dia just putus dan add O. So ozon O3, okay, catalyst, ini conditionnya acidic. So berlaku pemutusan sini, so dia just add O di tempat berlaku pemutusan. So this one CH3, CH3. Okay, this one C double bond O, hydrogen and CH3. Okay, tak perlu kita consider berapa hydrogen attached to that carbon double bond. Just putus tambah O. So into ozone. Oh, madam, beza dia sama yang oxidation kalau ada hydrogen yang satu orang tu kena tambah O lah kan? Ya, itu untuk KM-Pensyarah hot. Okay, madam. Okay, last one, test for alkene. So ini chemical test untuk differentiate alkene and another compound. So kita panggil sebagai unsaturation test, unsaturated. Okay, so kita ada Baeyer test. Actually tadi pun kamu dah undergo reaction ni, Baeyer
Actually Baeyer ialah menggunakan KM-Pensyarah coal. Okay, dan bromine test. So bromine test using bromine in inert solvent ataupun boleh juga bromine in aqueous solution. Apa tujuan test ni ialah untuk determine alkene and ada compound untuk differentiate alkene dengan another compound ataupun untuk determine carbon-carbon double bond in alkene. Baeyer test, reagentnya ialah KM-Pensyarah coal basic solution. Okay, condition coal. So observation kita akan dapat purple color of KM-Pensyarah decolorized dan juga brown precipitate of MnO2 yang tadi tu. So ingat kalau yang coal ni tiada break bonding double bond tu, dia just berlaku addition, dia akan jadi diol. So OH and OH. Okay, for example sini kita nak differentiate between ethene. Ethene ialah alkene and ethane dengan alkane. So untuk chemical test kita akan tulis dua equation, satu untuk yang positif tu alkene, satu lagi yang negatif alkane. So reaction yang positif tu kita akan dapat diol. Sorry, yang ni salah ni. Ini sepatutnya sebelah sini. Plus KM-Pensyarah. Okay, condition coal solutionnya ialah basic. So pada dua carbon double bond ni kita akan ada OH and OH. Okay, dan juga produk sampingannya MnO2 precipitate. So observation purple color of KM-Pensyarah decolorized, dilunturkan ataupun turn to colorless and brown precipitate form. So untuk yang negative reaction ethane, kita tulis juga dia punya equation KM-Pensyarah sini, jangan tulis atas arrow ya. Kemudian tulis produknya tiada produk ataupun tulis sini no observable change. So kalau no observable change, observation kita ialah purple color tu remain. Okay, then bromine test. So bromine test ada dua solvent, satu in inert solvent CH2Cl2 ataupun in water pun boleh. So initial color of bromine reddish brown. So after react, kalau dia react dengan alkene, positive reaction, dia akan dapat colorless, dia turn to colorless. Okay, for example, sama juga kita akan gunakan dua equation. Ini apa ni? Oh, ini bromine water. So bromine water sama juga observationnya bromine color of reddish brown color of bromine decolorized. Ini contoh equation. Okay, positive reaction of alkene. So ini alkene, so dia akan dapat positive reaction meaning Br attached kepada both carbon double bonds because ini ialah inert solvent. So untuk alkene, disebabkan alkene saturated, so dia tak boleh buat addition reaction, so no observable change. So reddish brown color of bromine remain. Ya. Yang inert solvent tu memang kena hafal kan? Ya, inert solvent ini je lah. Satu lagi CCl4. Selalunya kita guna yang ni, CH2Cl2, inert solvent. Okay, madam. The chloromethane. Okay. So every time kita buat comparison, satu positive reaction, satu lagi negative reaction ataupun kita panggil dia sebagai chemical test, kita perlu tulis macam ni lah, dua equation, satu yang positif, ini positive reaction, satu lagi yang negative reaction. Okay, so negative reaction tak perlu tulis produk dia, just tulis no observable change. Okay, lagi satu ialah bromine water. So bromine water ni hati-hati because water ni bukan inert solvent. So satu akan attach Br, satu lagi carbon double bond akan attach OH. So pada carbon yang more hydrogen, kita akan dapat Br, attach Br. So carbon yang less hydrogen akan attach OH. So OH ni daripada water. So positif untuk alkene juga sama, tapi negatif untuk alkene. So ini alkene, positif, reaction. So ini alkene, negatif. Selalunya untuk differentiate alkene dengan
alkane lah selalunya lah. Okay, so reddish brown color of bromine decolorize untuk alkene, dan untuk alkane reddish brown color of bromine remain unchanged. Okay, so ini semua reaction untuk alkene. Kalau tak salah saya macam 12 reaction. Okay, dan nanti kita sambung on Friday untuk mechanism. Ada 2 mechanism. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita habis sini? Okay, so kalau tak ada soalan, saya minta kamu completekan kamu punya remarks dalam part reaction of alkene tu. So kita dah cover semua ni, so kamu boleh gunakan notes ni untuk sebagai dia punya rujukan lah. Okay, so thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye, Thank madam. Thank you, 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 madam.